इतना मोदी के इसमें इतना आ गए आप लोग, आप लेडीज को हाथ लगा रहे हो। आपके घर में भी नहीं है, शर्म नहीं है उसका। ऐसे भी तो बीजेपी का दलाल बन के बैठे सब। अरे उसी का प्रॉब्लम नहीं है उसको। তো 2 দিন কালকে এবং পরশু অন্যায়ভাবে রাহুল গান্ধীকে ইডি দিয়ে মোদি 30 ঘন্টা ইন্টারোগেশন করেছে, যেটা বেআইনি। তার প্রতিবাদে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস, এখানে আমাদের আইসি সেক্রেটারি আছেন, অন্য নেতারাও আছেন, আমরা গতকাল এবং পরশু আমরা ইডির সামনে আমরা বিক্ষোভ দেখিয়েছি। আজকে এআইসিসির প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা সমস্ত গভর্নর অফিসের সামনে আমরা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, রাহুল গান্ধীর উপর যেভাবে হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে, তার প্রতিবাদে আমরা এখানে অবস্থান করছি। আমরা এখানে রাস্তায় বসেছি এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে যেভাবে অন্যায়ভাবে ইডি নোটিশ দিয়েছে সেটা ধিক্কার জানাই। সেটা দিয়ে মোদি চাইছে তার ব্যর্থতাকে ঢেকে মানুষের নজরকে অন্যদিকে। আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। राहुल गांधी, राहुल गांधी। मैडम, झगड़ा में फुटेज मत लीजिए। एक बात बोलिए, आपको लगा मैं माफी चाहती हूँ, हाथ जोड़िए। नहीं मैडम, लेकिन कोई लड़का आके मेरा छाती में हाथ देगा ना, हाथ तोड़ दूंगी, जिंदा गाड़ दूंगी अगर किसी ने मेरे हाथ दिया। এটা বিজেপি জায়গায় সবসময় নারীদের প্রশাসন থেকে আমরা এটা আশা করি। প্রচুর একটুখানি দলদাস থেকে একটু আপনাদের বাড়িতেও বামবুড়িরা আছে। आप लोग का माँ बहन आके छुएगा, चुप करेगा क्या? ये तो पीएम केयर फंड ने কিছু বলে না। घर में क्या मारते हम लोग चूड़ी पहन के बैठे क्या? গায়ের মধ্যে হাত দিয়েছে। একটা এফআইআর নেন না আপনারা, মেয়েদের যখন অসম্মান করা হয়। আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আমরা এফআইআর করব। আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। চলে बहुत गलत हुआ। आपने गलत किया। ये जिंदगी भर बीजेपी सरकार नहीं आप रहेगी। देख रहे हो महिलाएं, आपने गलत किया। आप चुप क्यों पकड़ने जाते हैं लोगों को गलत जगह में? थोड़ा सा तो शर्म करो, आपके भी माँ बहन है, उनके साथ ऐसी इज्जत लेके खिलवाड़ होगा, कैसा लगेगा?